Fashulo Gabodi Srinagar High Secondary Rignogo Annual Sports Klaijaka Gabodi Thung Khalawa R5 Majakfaga 17 Gulagatini MLA Manob Debormano Khobui Subjournal Chairman Apon Deborma Teitongo Rignogni Frungnai Rogno Khobui Rung Strungnai Rog or Shalo Annual Sports Klaimungo Kaplayang Nai Rogno Shokat Bohino Yafan Jaka First prize, second prize, third prize, borongni yafari tongo. Borok 50 meter khasi gnyai, borongni dinina yakpai mangkha. Borongna hambai sobai jeno hardcore kor jor Ang challenge now, ang mai ani jibono gosia. Ang jekon samono mano hone ang chesta khayo. Chesta khaino samung khayo haisi. Gusto na mahakeno, norok matha nai. Eka kha khayo norok oro jala kosto ng tonay rok. Atong sa ni binya mangka norok kaham ka pori hoy, tebo time hoy. Tini rezar kaham khayo na. Ate kaisa sport. O am chini choto lukrono koina বিশেষ ke jala baza tonay rok. তিনি ওর ফাইকে বেলেগে কিসা খা খামু একটা মিনি স্টেডিয়াম সামলাকা কোনো এরিয়া জায়গা কাজ করে পিয়াবা বাজারে ও এরিয়া রাগো ময়লা খিবি হই যে বেবে লেতা পাতা গেতনো সিদ্রা গেতনো একদম মাদনি পরিবেশ থানানি ক্রিং থাঙো আবনো কেউ বাই সাজাকি গই তিনি পরিষ্কার না নাগিয়া তিনি নিজে সাকসাক ওয়াসগই নাও বাহাইকে সাফসুরা তনাই আবো খাইয়ে নাঙো Pio all jaga sing look jaya ai ro nai la bahai ke sinayang badani phapari yang khibire to bisaka sita no buyam de bor phaka tam sanai bunyam tane bor phaka sanai or mato phaka matano o am tane alakan borok kuno leta pata ka tongo siani hindang nai se ko ho bumum ta khaijang ni bui phai ma sanai jat or nukha belai top student kinen general sport Orono cengeri khane sakla jaka tabuk norok thunglai di thungri je jitine prize manai nongne tong thumong phainai ke tinene general sport cengeri jaka hambai